नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में सरकार की ओर से इस्कॉन के माध्यम से पहले कोलकाता और उसके बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में मिड डे मील आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं का काम धर्म का प्रचार करना है, स्कूलों में मिड डे मील बांटना नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है और यहाँ व्यवसाय कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मायापुर जाकर कोई बिना पैसे के खाना खाकर दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इस्कॉन के जरिए भोजन वितरित कराकर सरकार स्कूलों में बच्चों के मन में सांप्रदायिकता के बीज बोने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अधीर रंजन चौधरी ने कभी इस बात पर विचार किया कि राजनीति में उनका प्रभाव लगातार क्यों कम होता जा रहा है। एक समय पश्चिम बंगाल कांग्रेस के रॉबिन हुड कहे जाने वाले दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव तो हारे ही, विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या उन्होंने कभी अपने रुख का आत्ममंथन किया कि क्या उनके इस तरह के बयानों को उनके क्षेत्र और राज्य की जनता स्वीकार कर रही है। गौरतलब है कि पिछले तृणमूल सरकार के दिनों मिड डे मील बनाने और वितरण को लेकर राज्य सरकार के विभागों में कई तरह की अनियमितताओं की शिकायतें आई थीं। कई विद्यालयों में तो भोजन वितरण को अधिकार लेकर शिक्षकों के बीच आपसी विवाद और मारपीट तक की घटनाएं देखी गईं। पढ़ाई कम, मिड डे मील चोरी का धंधा ज्यादा से ज्यादा था। ऐसे में भोजन आपूर्ति कर रही संस्था इस्कॉन ने क्या कभी किसी छात्र से हरे कृष्ण कहने का दबाव बनाया? क्या अधीर रंजन चौधरी द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोप मामले को अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं है? पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से सुभाष मंडल की रिपोर्ट। দেখুন, এটা কিছু একটা সংস্থাকে খাতিরদারি করা হচ্ছে, কিচ্ছু না। ইসকনকে খাতিরদারি করা হচ্ছে যে তুমি এই ব্যবসাটা করো। এক, দু নম্বর, ইসকনের মাধ্যমে খাবার দেওয়া মানে আগামী দিনে এই পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে স্কুলে ভাই দেখেছো তো সাধু সন্তরা আসছে, তোমরা এদেরকে সম্মান করো, কারণ এরাই তোমাদের খাওয়াচ্ছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে স্কুল থেকেই মোটামুটি সাম্প্রদায়িক মানসিকতার দ্বারা তারা বড় হতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে, আর কিচ্ছু না। আগামী প্রজন্ম স্কুল থেকে যখন থেকে জ্ঞানের উন্মেষ হবে তখন থেকে যাতে সাম্প্রদায়িক ভাবনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, সাম্প্রদায়িক ভাবনার দ্বারা তারা যেন পরিচালিত হয়, এটা তার খুব সুনিপুণ পরিকল্পনা। না তো ইসকন এখানে কি করতে আসছে, যেখানে গ্রামের বাংলার মা বোনেরা, হিন্দু মুসলমান সবাই মা বোনেরা তারা এই খাদ্য তারা তৈরি করে দেয় বাচ্চাদের, তারা খাওয়ায় বছরের পর বছর ধরে। তাদেরকে বাদ দিয়ে কোথাকার আমেরিকার কোন সংস্থা ইসকন, যেটা একটা কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন, ব্যবসা করে তারা, যান না মায়াপুরে পকেটে কিছু হয় কিনা দেখুন, যেদিকে যাবেন পয়সা ছাড়া কিছু হবে না, ব্যবসা করছে একটা। তার মধ্যে ভারতবর্ষের ধর্মাবলম্বী দেশ হিসাবে তারা ধর্মের প্রতি যাদের আসক্তি আছে তাদেরকে সেখানে টানছে, তাদেরকেও আনন্দ দিচ্ছে, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেই ইসকন তাদের যেটা কাজ সেটা করুক। এখন পর্যন্ত মায়াপুর মন্দির সমাপ্ত হলো না, সে কাজটা করুক। ছাত্রীদের খাবারের জন্য তাকে কেন প্রয়োজন হলো আমার জানা নাই। ইসকনে কি এটা কাজ? ইসকনের কাজ হচ্ছে তারা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম প্রচার করবে বা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশিত পথে সমাজকে পরিচালনা করবে, শ্রী চৈতন্যের পরিচালিত পথে সমাজকে পরিচালনা করবে। তারা আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের কিসের জন্য দরকার? তার চৈতন্য মতে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যে না কিসের জন্যে? উদ্দেশ্য এইটাই। আমাদের দেশে চৈতন্য মত আছে, শাক্ত মত আছে, শৈব মত আছে, বিভিন্ন মতামতের দেশ এটা ভাই। কি হচ্ছে এগুলো? যার যেটা কাজ সেটা করো। সরকারের কাজ সরকার চালানো, তোমরা তাই করো। ইসকনের কাজ মন্দির চালানো, তাই করো। রথ চালানো, তাই করো। কালকে বলবে ইসকনের লোককে আমরা থানায় থানায় বসিয়ে দিলাম, আগামী দিনে অপরাধী ধরে সব চৈতন্য মতে উদ্বুদ্ধ করবে, তাই দেখতে হতে পারে। অপরাধীরা বলবে মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না, তাই হতে পারে।